You want to get into Army Medical College? Free MBBS, no tuition fee. Because you do not have to pay a penny. Not just that, you also get a monthly stipend of rupees 1,50,000 rupees, and you go to a medical college. Not just that, you also become a captain in the Pakistan Army. Wow, it sounds like an ultimate cheat code, right? But the thing is, it's not as simple as you people think. There are various stages जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है to actually become a captain in the Pakistan Army, and I am going to take you through all these stages, so stay tuned. First of all, you need to be doing your FSC in pre-medical. उसके बाद you need to get yourself registered. जैसे registration की dates आती हैं, registration portal open होता है, you need to get yourself registered. उसके बाद you go to the Army Selection Center, and वहाँ पे Selection Center जाने के बाद आपका initial test होता है, आपका physical test होता है, फिर आपका medical होता है. After medical आप नम्स का टेस्ट देते हैं. जब नम्स के टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगती है, और मेरिट लिस्ट के बाद यू फाइनली गेट इनटू द आर्मी मेडिकल कॉलेज. सो दिस इज़ नॉट सो ईजी, राइट? आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू everything के प्रिपरेशन कैसे करनी है. Some questions that come to our mind are that who can apply, what percentage you need, how hard it is, can girls get into the army medical college or not, फिर उसके बाद how to prepare for it, उसमें subjects क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ें prepare करनी हैं, क्या academics में क्या subjects होते हैं, intelligence test को कैसे prepare करना है. I am going to be telling everything. So watch this video till end to find out. Do not forget to subscribe my channel for more tips and for more information like this. Now, the first thing is to let you people know whether you are eligible or not. Guys, what is the point of preparing for it? शुरू से आप books पढ़ रहे हैं, preparation करी जा रहे हैं, और end पे आपको पता चलता है कि you're not even eligible. आप apply नहीं कर सकते. So before you decide to get into Army Medical College, you must know the eligibility criteria. Eligibility criteria 2026 का ये है कि सिर्फ और सिर्फ medical cadet seats के लिए male candidates apply कर सकते हैं. That is pretty sad for us girls, but it is what it is. And there are reasons why girls cannot apply, and I'm going to tell you at the end of this video. So keep watching to find out how can girls actually become a doctor in the Pakistan Army. First of all, you need to be unmarried. Married candidates cannot apply for this seat. Second of all, आपको FSC करनी होती है in pre-medical. Pre-medical में FSC करने के बाद you must score 70% or above to apply for this seat. जब आपकी परसेंटेज आ जाती है तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं. अगर आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया हुआ और आपको DMC नहीं मिली हुई तो आप अपने होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, एंड वो होप सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है. You need to be 17 to 21 years. And one thing let me tell you clearly, ये जो आर्मी का रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है it changes from year to year, because आपको पता है कि इनिशियली गर्ल्स भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में जा सकती थी, उनको भी स्टाइपेंड मिलता था, उनकी भी फीस फ्री होती थी, बट नाउ सालों के साथ साथ ये चेंज हो गया है. तो इसी तरह हर साल क्राइटेरिया कीप्स चेंजिंग. एज लिमिट कैन चेंज, कौन सा जेंडर अप्लाई कर सकता है और कौन सा नहीं, ये चेंज हो सकता है. सो मेक श्योर कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट चेक करें before applying for it and before registering for it. So now that you know you're eligible to apply, let's talk about how to get you people registered for it. Registration opens between June 13 से लेके July 15, मतलब इन्हीं months और इन्हीं dates में registration open होती है. तो वो आपको खुद check करना पड़ता है कि कब registration portal open हो गया है, and now you need to apply. अब जब आप अप्लाई कर देते हैं, नाउ बारी आती है इनिशियल टेस्ट की. आप जाते हैं सिलेक्शन सेंटर टू गिव योर इनिशियल टेस्ट. आपको सबसे पहले तो सुबह के 6 बजे जाना है. नो मैटर आपके स्लिप पे क्या टाइम लिखा हुआ है, आपको सुबह जल्दी जाना है, बिकॉज लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती हैं एंड आपकी बारी बहुत लेट आती है. तो सुबह सुबह जाएं. फिर अपना इनिशियल टेस्ट देने के लिए जाएंगे आप इन द लैब रूम, जो भी होगा वहाँ पे. सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, एंड यू नो व्हाट द फन पार्ट इज कि अब
आर्मी मेडिकल कॉलेज में इनिशियल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का ही इनिशियल टेस्ट होता है, नो एकेडमिक्स एनी मोर. बट येस, इंटेलिजेंस के साथ अभी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसका मैं आपको बताऊंगी. एंड ऑनेस्टली अगर उसके नोट्स आपको चाहिए हो या प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए हो, आई विल जस्ट इन द डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट डाल दूंगी विच हेल्प्ड मी क्लियर माई इनिशियल इन द GDP. एंड ऑनेस्टली उस वेबसाइट से मोस्टली लाइक 90% ऑफ जो MCQs मैंने प्रिपेयर किए थे वो मेरे इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आए हुए थे, मेरे फिजिक्स में भी आए हुए थे. बट सिंस आप लोग का फिजिक्स तो होता नहीं है, तो अगर आपने इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन और जो आप लोग का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन उस वेबसाइट से करनी है, तो आई विल जस्ट ऐड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. सो इंटेलिजेंस में आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं और वो आपको विद इन अ गिवन टाइम करने होते हैं. नाउ द ट्रिक इज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और वो सिर्फ आपको तब आती है व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर इंटेलिजेंस अ लॉट. आई प्रैक्टिस अ लॉट फॉर माई इंटेलिजेंस टेस्ट गाइज, एंड आई थिंक क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस इतना अच्छा हुआ था, दैट इज़ वाई मुझे ISSB की कॉल आई थी. बिकॉज मैटर करता है इनिशियल टेस्ट का जो आपका स्कोर होता है वो आपकी मेरिट के लिए मैटर करता है बहुत ज़्यादा. तो जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर दैट एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट. उसमें आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि यार are you confident or not, I agree, disagree, strongly disagree. ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स. जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है क्लियर, तो फिर उसके बाद आपकी बारी आती है फिजिकल टेस्ट की. अब फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या करना होता है. सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है इट मस्ट बी 5 feet 4 inches. एंड फिर वो आपसे एक डिच जंप करवाते हैं जो कि 7 feet 4 inches होती है उसकी लेंथ, एंड वो 4 feet डीप होती है. डिच के बाद वो आपसे पुशअप्स करवाते हैं, 15 पुशअप्स करने होते हैं आपको इन 2 minutes. क्रंचेस होते हैं, 20 क्रंचेस करने होते हैं इन 2 minutes. एंड उसके अलावा पुलअप्स करने होते हैं, 3 पुलअप्स करने होते हैं. पुलअप्स के बाद एंड आपको रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर्स इन 8 minutes. अब बारी आती है आपके मेडिकल की. व्हेन यू क्लियर योर फिजिकल एंड इनिशियल, now it's turn for your medical checkup में they check your arms का जो कोई एंगल होता है वो चेक करते हैं. they check your flat foot, कलर ब्लाइंडनेस का चेक होता है. उसके अलावा आपकी लाइक ईयर चेक करते हैं, ईयर वैक्स है या नहीं. ईयर वैक्स के अलावा आपकी हाइट चेक करते हैं, आपकी आई साइट चेक करते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स एज वेल. बाद वो आपको कुछ फॉर्म्स देते हैं जिसमें आपकी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है. whether your siblings are married or not, what do they do, what do your पेरेंट्स डू. एंड वो कुछ लंबे फॉर्म्स होते हैं वो आपको विद इन 2 days सिलेक्शन सेंटर आके जमा करवाने होते हैं. जब आप वो फॉर्म सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद बारी आती है आपके नम्स के टेस्ट की. आपको अपना नम्स का टेस्ट देना होता है और जो भी नम्स के टेस्ट का स्कोर होता है वो आपको GHQ भिजवाना होता है. वो आपको बता देते हैं किस तरह से. नम्स के टेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है अब मेरिट लिस्ट बनने में, क्योंकि पहले तो एकेडमिक टेस्ट होता था इनिशियल में, तो सबसे ज़्यादा एकेडमिक टेस्ट की वैल्यू होती थी. बट नाउ क्योंकि वो उन्होंने हटा दिया है तो आपका नम्स का टेस्ट मैटर्स अ लॉट. एंड ऑनेस्टली उसको प्रिपेयर करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग किप्स की बुक्स पढ़ें. डॉगर्स पब्लिशर्स को प्लीज़ छोड़ दें, डॉगर्स को माफ़ कर दें. किप्स की बुक्स पढ़ें. मैंने बहुत ज़्यादा किप्स का सुना है. स्टेम इज़ नाइस टू, उसकी बुक्स का से प्रिपरेशन करें. जब आप लोग ये कर लेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एट द आर्मी मेडिकल कॉलेज. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जहां मर्जी से हैं पाकिस्तान में, उन सब का इंटरव्यू आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ही होता है. जब आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज जाते हैं आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और वहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अगेन. जैसे कि मैं ISSB गई थी तो मेरे भी हुए थे साइक डे पे. आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, आपकी पिक्चर स्टोरी राइटिंग होगी, आपकी सेंटेंस कंप्लीशन होगी और आपसे वो बायोडेटा फॉर्म भी फिल करवाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्म्स होते हैं. ये सब करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है. नाउ मेन पार्ट इज़ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. उसमें आपको कुछ भी झूठ नहीं लिखना, जो आप हैं आपको वही लिखना है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स तो मेक श्योर कि जो भी आपके लाइक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड्स अपेयर हो रहे हैं उसमें आप स्पोर्ट्स का जिक्र कर दें. लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर स्टोरी राइटिंग.
میری پکچر اسٹوری رائٹنگ میں دیر واز ون پکچر جس میں ایک لڑکا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا لائک سیڈ ہو کے زمین پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اینڈ دیر واز وائن کی بوٹل رائٹ نیکسٹ ٹو ہیم. وہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہوتی ہے تو یو کین جسٹ سے کہ وہ جوس تھا یا واٹ ایور. تو اٹ واز لائک ویری obvious that it was something wine or something like that. So since I mentioned it almost everywhere that I am interested in painting, I wrote that this person is sitting on the floor thinking about کہ وہ اپنی next painting کس topic پہ بنائے. That is what I wrote. تو آپ کو نا بہت زیادہ like positive image اپنا شو کرنا ہوتا ہے, لائک پازیٹیو. یو ہیو ٹو رائٹ نتھنگ نیگیٹو. اب ان سب ٹیسٹ میں مین چیز از ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. اس میں آپ کو 6 سیکنڈس ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 10 سیکنڈس ملتے ہیں, بٹ بلیو می وہ جسٹ 6 سیکنڈس ہوتے ہیں. ورڈ اپیئر ہوتا ہے سامنے اسکرین پہ اینڈ یو ہیو ٹو میک اے سینٹینس. میں نے اس کی جو سب سے زیادہ پریکٹس کی تھی نا, friend of mine who is currently studying in the Army Medical College, he told me about the same website which helped me during my ISSB, کیونکہ اس نا بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں اینڈ آپ کو پریکٹس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. وہاں اس ویب سائٹ پہ سینٹینس کمپلیشن بھی ہے. تو میں نے, اور اس نے اپنی پریکٹس ساری کی ساری اس ویب سائٹ سے کی تھی, اور میں نے پہلے بھی بولا تھا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, اگر آپ کو کچھ سورسز اور چاہیے تو میک شیور کہ آپ شاہین اکیڈمی سے پریپیئر کریں. وہ فری ہے گوگل پہ. آپ بک خرید لیں کوئی نہ کوئی میٹ کے لیے, سوری میٹ نہیں, ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے لیے, پکچر اسٹوری رائٹنگ کے لیے, اور سینٹینس کمپلیشن بھی ہوتی ہے. وہ 25 منٹس میں بہت زیادہ سینٹینسز ہوتے ہیں جو آپ کو لائک ہاف دیے ہوتے ہیں اور آپ کو ہاف کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ سارا کا سارا ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا, تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے پہ ہوتا ہے آپ کا انٹرویو. وہ بھی آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں ہی ہوتا ہے. 5 بندوں کا پینل ہوتا ہے. اس میں کچھ جنرلز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے, آپ کی GTO بھی بیٹھا ہوتا ہے, اینڈ دے آسک یو کوشچنس. The first question they ask you is obviously to introduce yourself. آپ جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اپنی فیملی کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھیں گے. پھر وہ کچھ کوشچنس پوچھیں گے about your hobbies, why do you want to join Army Medical College, and you can just say کہ I want to join Army Medical College because مجھے خود آرمی میں جانا تھا اور میری فیملی مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی. تو I think like this is the best answer for that. اینڈ اس کے بعد جب آپ اپنا انٹرویو کلیئر کر دیتے ہیں تو دے گیو یو اے فارم کہ آپ اپنا لائک پراپر میڈیکل کروائیں. وہ ایک بہت ہی لینتھی میڈیکل ہوتا ہے جو کہ آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا میڈیکل کہاں سے کروانا ہے. تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس میڈیکل کو کروانے میں 2 ویکس بھی لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایون اے منتھ بھی لگ جاتا ہے. تو جب آپ کا پراپر میڈیکل ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک فائنل میرٹ لسٹ لگتی ہے, اینڈ اگر اس لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے تو صرف تب ہی آپ کو کال لیٹر میں آتا ہے, اور دیٹ از ہاؤ یو بیکم این آفیسر ان دا پاکستان آرمی, a captain doctor in the Pakistan Army. یہ سب is like very complex, but it is so fun. I believe that everyone should apply for this post, even though they get selected or not, just for the experience purposes. It is so fun, like you meet so many people from all across Pakistan, and آپ کو confidence آتا ہے, آپ interviews دیتے ہیں, your confidence builds up. You meet people, and I believe that is a really good thing. کیوں آرمی گرلس کے لیے یہ فیس پے نہیں کرتا, کیوں انہوں نے بند کر دیا گرلس کو سیٹس دینا؟ Let's talk about that now. Girls can definitely become doctor officers in the Pakistan Army, but وہ شارٹ سروس کمیشن میں کچھ سیٹس آتی ہیں, اس پہ اپلائی کرتی ہیں اپنا MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد, اور وہ ادھر سے اپلائی کرتی ہیں ٹو بیکم اے ڈاکٹر. ان کو آرمی خود نہیں بناتا ڈاکٹر, ان کو اپنا MBBS خود سے کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین دے بیکم اے ڈاکٹر ان دی پاکستان آرمی. اپلائی کر کے ان کا انٹرویو ہوتا ہے, اینڈ that's how they become doctors. شروع میں آرمی عورتوں کو بھی پے کرتی تھی, اسٹائپنڈ دیتی تھی, اور ان کی بھی فیس کا خرچہ اٹھاتی تھی, بٹ اور ان سے نا ایک بانڈ سائن کرواتی تھی جس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ 10 to 13 ایئرس تک سروس کریں گی, اینڈ دین آپ ریزگنیشن لیٹر دے سکتی ہیں. اگر آپ اس سے پہلے ریزائن کرتی ہیں تو یو ول ہیو ٹو پے 35 لاکھ اور اسپیسیفک اماؤنٹ جو کہ لائک اٹ کیپس آن چینجنگ, وہ پے کرنی ہوتی ہے, اینڈ تب آپ ریزائن دے سکتی ہیں. اینڈ فیمیلس دے یوز ٹو ڈو ایگزیکٹلی دیٹ. وہ 35 لاکھ روپیز پے کر کے اور ریزگنیشن لے لیتی تھی کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی تھی, اور مے بی دیٹس لائک ایزی وے ٹو ڈو دا MBBS. آپ کو لائک جسٹ 35 پے کر کے ایک ڈگری مل رہی ہے تو وائی ناٹ.
یہ بھی وجہ نہیں ہوتی ہے. کچھ لڑکیاں ایکچوئل میں ڈیو ٹو دیئر فیملی رسپانسبلٹیز نہیں کر پاتی. کچھ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جن جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ عجیب ہوتی ہیں. ادھر عورتوں کا پاسبل نہیں ہوتا ورک کرنا سیفٹی کے لحاظ سے, کیونکہ بارڈرز پہ بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ اٹس a bit difficult for women. So Army has just stopped recruiting women for this medical cadet post. I think that's all. I hope I explained everything अच्छी तरह से, and if you still have some questions, just comment down your issues and I will answer them. And you can also DM me on Instagram. I will add my Instagram link in the description as well. Do not forget to subscribe to my channel because I keep on posting these jobs, and میں اپنے friends جو کہ different جگہوں پہ jobs کر رہے ہیں ان سے ان کے experiences پوچھتی رہتی ہوں اور وہ post کرتی ہوں on my YouTube. So don't forget to subscribe my channel. Also like this video. Thank you so much. Bye bye.